Bienes nato mga partners diferentes, el reaksyon del cuantos mga pasahero del Rural Transit Bus por causa según kay ay cobra ya kanila terminal fee el gobierno local. El momento ay transfería para na nuevo integrated bus terminal del ciudad, lokaw na barangay de Divisoria. Asigun pa ko senyora Joselina or Jofelina Tambok, un natibo de Dipolog kay ay costa asigun doble gasto con ele por causa kay lejos asigun este na ciudad y caro asigun ay paga ele pasaje. Report del My Pueblo. reaction as a passenger, parang it will be a burden for us as passenger to be paying 15 pesos terminal fee because aside from the fare which is very high for us, it will affect really the passengers. Semejante también la reacción de Rosel Generoso, un nativo también del mencionado provincia. Report del Pueblo. Mahalag magbayad og terminal fee, basta mahayahay lang ang forma din sa terminal ba? Diba? Kay pirminti lisod, basta 15 pesos lang, diba? Di naman siguro kayo bugat ang 15 pesos. O, basta matarong lang ang mga kuan din sa pasahero ba? Pirminti gubot. Okay lang sa inyo po. Para sa ako, okay lang 15 pesos. Mientras tanto, positivo también la reacción del un pasajero que no hay más y habla su nombre na imedia donde asigun con este. Kay hindi mas asigun afecta con él el mencionado pago basta asigurado. Asigun kay buenamente el IBT del ciudad. Report del Pueblo. Sa amin po, yung pera namin kasi magbabayad pa kami ng terminal fee 15 pesos. Maganda na nga rin yun sa sa pang-araw-araw namin yung 15 pesos pandagdag sa Siyempre Report del Pueblo.